أتيت بذنبي يا نور فؤادي وهل ترضى عني وقد فنى زادي أتيت بذنبي يا نور فؤادي وهل ترضى عني وقد فنى زادي Mari kita sama-sama zikir, ya. Kita niatkan untuk orang tua kita yang meninggal dunia dan juga keluarga kita, dan juga kita niatkan untuk kita semua mudah-mudahan Allah Sayyidina Muhammadin Sayyidina Ana wa lisairi ikhwani al-anbiya'i wal mursalin wa alihi wa ashabihi wa kirafah al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. بصاحب الحزب مولانا بالمدارس والمساجد مؤسس الأنباط الوطن الشيخ محمد زين الدين بن عبد المجيد التنشاري ورسوله وفروعه ومحبه. الفاتحة. جميع العلماء العاملين والأولياء العارفين ولوالدينا بمشايخنا ولنهضينا ونهضيات ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات. الفاتحة. Dan Fatihah kita niatkan untuk satu, ada sahabat kita namanya Mayor Faisal, mudah-mudahan kita bacakan Fatihah, mudah-mudahan dipermudah urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang diniatkan atau dihayatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Dan ada juga doa kita minta dibacakan Fatihah. Kita sudah membawa ke pondok pesantren, diniatkan untuk almarhum Mbak Fahrah dan Mbak Fahrah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat sumbangannya dan kita bacakan Fatihah, mudah-mudahan Allah menjadikan kuburnya menjadi taman-taman surga dan diampuni segala dosa. Ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah kita niatkan untuk orang tua kita yang masih hidup, berikan kesehatan Allah. Yang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan termasuk ahli surga. Al-Fatihah. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq
من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله صلى الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه ولذكر الله تطمئن القلوب أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 لا إلا الله لا إله 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 إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت عليها وبها نغدر إن شاء الله تعالى من النبي بمنه وكرمه تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وذريته وإخوته وأزواجه أمهات المؤمنين اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم تفضل على أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم استر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم آت نفسي هداها وألهمها رشدها وتقواها وزكها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك من كل خير سألك من حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم ونستعيذ بك من كل شر استعاذ بك من حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم اللهم أوصل ثواب ما قرأنا من القرآن العظيم وسبحنا واستغفرنا وهللنا وصلينا هدية واصلة ورحمة نازلة إلى روح المصطفى صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وجداتنا
وخصوصا إلى روحه ولوالديه. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم وأغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس واغسلهم دارا خيرا من دارهم وزوجا خيرا من أزواجهم وأدخلهم جنة مع الأبرار وأعيذهم من عذاب القبر ومن عذابه. واجعل قبرهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبرهم حفرة من حفر النار. اللهم أنزل رحمة والمغفرة والشفاعة على قبورهم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. واغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربنا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. اللهم صل على سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وذريته وإخوته وأزواجه أمهات المؤمنين. اللهم أصلح أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين. الحمد لله, kita bersyukur kepada Allah, kita dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita semua diberkahi hidup kita, diberkahi rezeki kita, mudah-mudahan diberkahi keturunan kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam beliau dicurahkan kepada baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau nanti pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Mari kita sama-sama membaca hadis عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها وامرأة يصلحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه البخاري ومسلم. Dari Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata atau bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya semua amal-amalan itu tergantung niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, setiap sesungguhnya semua perkara itu tergantung apa yang diniatkan. Maka ada hijratuhu ila Allah wa Rasulih, barang siapa yang hijrahnya semata-mata karena Allah dan Rasul, maka hijrahnya itu sampai kepada Allah dan Rasulnya. Maka hijratuhu di dunia yusibuha, barang siapa yang hijrahnya semata-mata niatnya karena mencari dunia, ya, yusibuha imra'atin yankihuha, atau niatnya untuk mencari jodoh, ya,
untuk mencari pasangan perempuan yang dinikahi, maka hijrahnya itu sesuai dengan apa yang diniatkan. Hadis ini adalah tentang niat, ya, di mana niat itu adalah yang menjadi penentu apakah amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tergantung niat kita. Dan yang meriwayatkan hadis ini adalah salah satu dari khulafaur rasyidin, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab, yang disebut dengan Abi Hafs, ya. Beliau adalah Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Aziz bin Jabahid, ya. Kunyah beliau adalah Abu Hafs. Hafs artinya waladul asad, anak singa, ya. Kenapa diberikan nama anak singa? Karena beliau itu adalah orangnya sangat tegas dalam kebenaran. Tidak ada yang berani hal itu, ya. Kalau sudah berdiri, maka orang-orang Quraisy pada saat itu dulu tidak ada yang berani, ya. Beliau itu adalah orang yang sangat ditakuti. Itu Rasulullah yang berikan kunyah dan laqab beliau, dan beliau dilaqabi Al-Faruq, ya, Al-Faruq. Nah, beliau itu adalah salah satu sahabat atau khulafa rasyidun. Misalnya ada orang yang niatnya berbuat jahat, walam yaf'alha, tapi burung, ya, maka apabila karena takut kepada Allah, maka dia akan dibalas pahala oleh Allah, karena enggak jadi dia burung yang gawe itu. Jadi bedanya kalau perbuatan jelek itu tidak dicatat sebelum kita kerjakan, masih niat doang, ya, niat cuma berniat sida, misalnya cuma niatku apa, misalnya melena pokoknya melena mencelakakan seseorang niatnya, tapi nggak jadi karena dia berubah pikiran atau takut kepada Allah, maka orang itu akan diberikan pahala. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasuli, barang siapa yang hijrahnya semata-mata karena Allah dan Rasul, ay qasada bintiqalihi ilal Madinatil Munawwarah, atau niatnya untuk pindah ke Madinah. Dan ini hadis ini kan hadis ini timbul karena sedang peristiwa hijrah, ya, hijrah ke Madinah. Siapa yang hijrahnya itu niatnya untuk apa, hujan ini? Apa hujan beci, hujan panas. Ya Allah, itu hujan di tengah-tengah sekeji. No, ada teja ndak menenginang menginang le jobong teja no. Pelangi, ya, ada pelangi di belakangnya, Masya Allah. Ini menjadi saksi kita nanti ngai. Ada pelangi lah, jarang-jarang kita lihat pelangi ini. Nah, kita lanjutkan. Jadi siapa yang niatnya itu pindah ke Madinah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencari ridhanya Allah, maka dia akan mendapatkan ridhanya. Hijratuhu ila Allah wa rasuli qubilat minhu li sidqi niyati wa amali shalih, wa man kana hijratuhu li dunya yusibuha umratun yakifha. Siapa yang niatnya itu hijrah untuk dunia atau perempuan yang dinikahi li ajli gharadin aw maslahatin dunyawiyah wa laysa fi niyyati taqarrub ila Allah Ta'ala,
ada niatnya hijrah untuk mencari dunia saja, untuk mencari jodoh misalnya. Lalu anak Madinah juga sang temu jodoh tu no. Atau terlalu ngaji juga sang ada orang tu no. Nah, ini niatnya berarti minta jodoh. Maka niatnya itu untuk dunia, ya, dunia, maka Allah kasih dia dunia saja. Nah, nanti bang niat lagu apa seniatangna untuk dunia. Terus lagu dinamo pahala. Kenapa? Artinya itu untuk mencari dunia saja. Fa hijratu ila ma hajara ilaihi ay lam yahsul lahu illa ma qasada wa la hadza lahu fil akhirah. Jadi qad warada anna rajulan hajara min Makkah ila al-Madinah min ajli zawaj bi imratin tusamma Qais. Jadi ada seorang laki-laki yang hijrah dari Makkah ke Madinah karena ingin mencari jodoh, min ajli zawaj, dengan seorang perempuan namanya Qais. Walam takun lahu rasulih fala thawaba lahu. Dan dia tidak ada niatnya untuk Allah dan Rasul, maka tidak ada pahala. Wa utliqa alaihi muhajir Qais walau nawal hijrah lillahi ta'ala thumma az-zawaj wa Qais la hasulahu al-jami' bi niyatihi. Kalau seandainya dia niatnya lillahi ta'ala, terus dia niat juga mencari jodoh, maka dia dapat dua-duanya gitu. Kalau kita berniat akhirat, maka dunia, bilang itu dunia dah, ya. Niatkan akhirat, insyaallah dunia dikit. Tapi kalau dunia saja kita niatkan, maka dunia saja kita dapat. Kalau kita analogikan, menteng beli daging, ya, menteng beli daging, pasti di daging itu, ya, ada parana, ada saja misalnya kotoran-kotoran apa gitu. Atau menanam padi misalnya, ada orang tumbuh rebu-rebu, lagu mau tanam rebu, lain mungkin ada padi natio, ada rebu taruh kan, begitu gambarannya. Dengan singgawe akhirat, maka dunia juga dikasih. Nih, dengan si rajin sembahyang, rajin bersedekah, rajin pokoknya semua rajin ibadah, pasti Allah tidak akan membiarkannya. Lagu itu kan dunia doang pikiran kita, sehingga apa? Kita lupa, tidak pernah menjalankan kewajiban, sehingga Allah berikan kita ujian-ujian yang berupa mungkin kesulitan-kesulitan di dalam hidup kita. Nah, apa yang kita ambil dari hadis ini, apa pelajaran yang bisa kita peroleh, kita ambil dari hadis ini? Yang pertama, tidak ada amal kecuali dengan niat. Maka perbaikilah niat kita untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ingat, apapun, sebesar apapun pekerjaan itu, kalau tidak diniatkan maka tidak dapat pahala kita. Ya, sembahyang kita kalau kita berniat, dia sah sembahyang kita. Ngaji kita, ya, tidak ada niat kita untuk yang lain misalnya, maka itulah yang kita dapatkan niat itu. Niyah hiyallati yufarriqu bainal 'adah wal ibadah. Tadi kita sudah jelaskan, niat itulah membedakan antara kebiasaan dengan ibadah. Man kanat a'maluhu khalisatun lillahi ta'ala maqbulah wa man kanat a'maluhu ria'un nas fala taqbal. Siapa yang ibadahnya, amalannya itu ikhlas karena Allah, lillahi ta'ala, ya, lillahi ta'ala, maka dia akan diterima amalannya. Adapun orang yang berbuat karena ria'un nas, itu maksudnya ria', pamer kepada manusia, maka tidak diterima. Semata-mata untuk ria', ya, sembahyang karena supaya dilihat oleh orang, berbuat baik supaya dipuji sama orang, itu namanya ria'.
beramalah kita ikhlas karena Allah, ya, mencari ridhonya Allah. Karena nanti di akhirat ketika kita diperlihatkan amal kita, maka akan kita lihat amalan-amalan itu. Kalau kita lillahi ta'ala maka akan dibalas oleh Allah. Tapi kalau riya, disuruh kita cari beta dengan si ta'ala itu dari mencari dipuji-pujian itu, ya, maka sia-sia amalan-amalan kita. Lebih besar pahalanya orang nyumbang 100.000 tapi lillahi ta'ala, ya, itu di mata Allah sangat besar walaupun 100.000, daripada orang nyumbang 1 miliar tapi niatnya untuk apa, dipuji misalnya supaya dikatakan dermawan, atau niatnya untuk lain-lain lah pokoknya agar terpilihan jemaah pas pemilihan misalnya kan, dia nyumbang di masjid lalu pada pilihan aku jemaah mendejak ke bait malak sembanganku lah ikhlas berarti kan, ya gitu. Lebih besar pahala kita nyumbang 100.000 lagu lillahi ta'ala, apalagi kita diam-diam teduk-teduk kita bisa sedekah, itu lebih bagus daripada jemati tangan yang kanan memberi, tangan kiri tidak tahu kan. Saking supaya terhindar dari riya itu, agar tidak hilang apa niat kita itu.